Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Akuisisi perusahaan baja AS US Steel oleh perusahaan Jepang Nippon Steel menuai kontroversi, bahkan ancaman dibatalkan dengan alasan keamanan nasional. Pimpinan Nippon Steel pun berupaya meyakinkan Serikat Pekerja US Steel akan rencana akuisisinya. Berikut laporan Nuva Purwadi dari VOA. US Steel, produsen baja Amerika Serikat, tengah menanti persetujuan untuk diakuisisi oleh Nippon Steel dari Jepang. This investment will create a positive ripple effect across the region, creating nearly 5,000 jobs. Pada masa jayanya, US Steel mempekerjakan 340.000 orang, tapi kini hanya 15.000. Ini meresahkan bagi kota Braddock, negara bagian Pennsylvania, dengan pabrik baja yang telah beroperasi sejak tahun 1875. It's not like US Steel, like this just dropped out of the sky and just happened. Tungku pabrik ini tadinya digunakan memproduksi lebih dari 9.000 ton besi setiap harinya. Selama seabad lebih, ini adalah pabrik baja terbesar di dunia, simbol kedikdayaan industri Amerika Serikat. Tapi pabrik ini akhirnya ditutup dan tidak lagi beroperasi sejak tahun 1980-an, bersamaan dengan beralihnya produksi baja keluar Amerika Serikat. Jepang sendiri akhirnya melampaui produksi baja Amerika Serikat pada paruh akhir abad ke-20. Lewat media sosial, senator asal Pennsylvania menolak akuisisi. And I just have to say it's absolutely outrageous that they have sold themselves to a foreign nation and a company. Sebelum menjadi senator, Fetterman dulu adalah wali kota Braddock. Penerusnya justru mendukung akuisisi ini. It's established in Braddock, it's been in Braddock, it's a main resource for Braddock, it's an income base for Braddock and surrounding communities. US Steel telah mengisyaratkan sejumlah pabrik lain akan tutup dan pekerja di PHK bila akuisisi batal. Tapi kepemilikan industri begitu strategis oleh pihak asing tetap mencemaskan sebagian orang. There are people in the community with concerns about it as well. What does this mean to national security? And these are questions that our elected officials had to take seriously. Di tengah pro dan kontra yang bahkan sempat mewarnai Pilpres Amerika Serikat, kebanyakan pekerja US Steel mendukung akuisisi. They're going to keep the name, going to keep the home office here. And like I said, hopefully we'll keep our health benefits when it comes through. Serikat pekerja setempat hanya meminta lebih banyak kejelasan soal apa yang akan berubah pasca akuisisi. It's part of the fabric of our culture here. And currently these are just looked as profit centers, numbers on a piece of paper. And we want someone that's going to own it and operate it and take care of it for what it really is. It's a piece of the community. Di tengah kontroversi akuisisi US Steel oleh perusahaan Jepang, negara yang menjadi produsen utama baja pada abad ke-21 adalah Tiongkok. Tiongkok kini memproduksi hampir separuh pasokan baja dunia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, perang Israel-Hamas telah berlangsung setahun lebih. Di tengah seruan gencatan senjata, peperangan justru meluas ke Lebanon. Berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Perang Israel-Hamas telah berlangsung 1 tahun lebih dan tanda-tanda peredaan konflik belum juga terlihat. It will be 1 year. Yeah, I mean, I did not expect it to go this long. Growing up as a Palestinian, we unfortunately are used to the kind of attacks, what the Israeli ministers call like mowing the lawn. That's how they put it. They mow the lawn every couple of years or once a year. Where they'll attack Gaza for a few weeks or a month, kill several hundred, maybe several thousand, and then stop. Mu'atas Salim adalah seorang diaspora Palestina di Amerika Serikat dan aktivis yang menyerukan gencatan senjata. Ia sendiri telah kehilangan 100 lebih anggota keluarga besarnya dalam pertempuran di Gaza. 161 exactly that have been killed, and none of them passed first cousin. So, because my dad has 9 siblings, so 10 including him. Di Israel, sorotan warga setahun sejak perang meletus lebih tertuju pada masih ditahannya sekitar 100 sandera oleh Hamas. As a nation, we have to remember this as part of the Jewish history. To remember, but personally, if you ask me, I'd like to live my life, just look forward, live in peace, after we suffered so much.
I think we have a good opportunity to do it now. You know, both sides suffered so much. Istri dan 3 anak Afiqa sendiri telah dibebaskan saat jeda pertempuran November lalu. Tapi penculikan mereka hampir tepat setahun lalu masih menyisakan trauma baginya. Perang Israel melawan Hamas di Gaza ini tidak hanya berkepanjangan, tetapi juga meluas ke Lebanon, dengan serangan kepada kelompok Hizbullah bahkan hingga ke ibu kota Beirut. Menurut pejabat Lebanon, serangan Israel telah menyebabkan kematian sekitar 2.000 orang dan lebih dari 1 juta orang mengungsi ke wilayah lebih aman. Analis mengatakan Amerika kembali berada dalam posisi sulit. Well, it has very little leverage over Hamas. Little to none. And I think we can question the U.S.'s leverage over Netanyahu and Israel as well. And especially now that we're just a month outside of the American elections, there's not going to be any kind of push whatsoever by the U.S. Presiden Joe Biden dan sekutu-sekutu Amerika telah menyerukan gencatan senjata di Lebanon, namun tak dituruti Netanyahu. Until he applies willing to apply pressure, real pressure in terms of starting to withhold military aid, I don't expect that Netanyahu will stop. Ronald Reagan, as hardline as he was able to Israel to stop its devastating military offensive in 1982. Which is even more severe than what Israel's been doing now. Pertengahan 1982, konflik juga meluas ke Lebanon seperti sekarang ini. Dan Israel masuk ke Lebanon hingga Beirut untuk menyerang anggota Organisasi Pembebasan Palestina PLO. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.